তিনি পালাই থানিব চিনি চেংসারে রেনাय চিনি বরম গানাं চেয়ারম্যান এডিসিনি ফাই मानजाक फाइका चिनी Honorable EM खरकथाम चिनी Honorable MDC ni takokra गणेश देव बर्मा तयरो चिनी कचाम EM कसाम CM चिनी CEO जुनाल ni chairman तयरो सिख शिडुल no tei choba खाइथानिबो साग दालनाय बरम गानां जुग अक्रा पवित्र भक्ति जमातिया ताई जतन आनि खुलुमु ताई हामजा मुंगिया फारो आं बास बिसि जरा गोबां नाय कक्साया तरक तरक चियारे रथां तंबायखा चिनि मेन स्पीकार तंखौ चिनि बरम गानां चेयारमैन सार बो डिटेल्स दिनिनि ओ लाइव मानि प्रेक्षापट न जोंनो साइ खानारनाय परे विसिमानि as per my knowledge आं किसा नरम शेयर खाइलांनाय चिनी कपाल हामिया हिंके तो चिनी बुबाग्रा महाराजा बीर विक्रम थैमानी जराने चिनी प्री इंडिपेंडेंट पोस्ट इंडिपेंडेंट अंका चिनी क्रुशियल टाइम 1900 आं बुलं याके 1944 46 बांग्लादेश नि दुर्भिक्ष बांग्लादेश नि नोआखाली रायट ते भारत नि इंडिपेंडेंस अंगमानि परे चिनि त्रिपुरा हास्ते बो तरक तरक आयांगनारनि बर गोबांमा फाइमाबाय चिनरो जों चिनि कक बर कमाखा चिनि तंथाय कमाखा चिनि मानथाय कमाखा जों बयनिसाय किसाय थांमानि जरावो चिनि बुबाग्रा थै थांमानि जरावो चिनी बीरमा नांमानि कक जों हामबाय मायाफोरो चिनी गोपीनाथ बरदलै जे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नि कैसे चेयरमैन तंलांनाय तै आसामनि मुख्यमंत्री तंलांनाय चिनी त्रिपुरा हास्तेनो पाकिस्तान बाय भारत स्वाधीन मानि समय पाकिस्तान बाय ताथां देहनि बो जोंनो चुबानाय प्रभात चंद्र राय ठाकुर प्रभात चंद्र राय बनबो हामबाय मायाफोरो जे कांचन प्रभा देवी शिलंगो तंफोरो अरो गेदुमिया सं चिनी त्रिपुरानो पाकिस्तान बेतलां थांनायनि बागै षड़यंत्र खायफोरो महारानी न थाङै हाइसि षड़यंत्र खायतं आबनो मथाक देहनै थाङै सावै भारत बाय मार्च अंगमानि परे जरा 70 71 72 नि जरावो जों ताइबो हिस्ट्री मानो रेभारेंड जेम्स जयमोहन निकोल्स राय जे बरक सिख शिड्यूल नि पिता हंजाग बुफा हंजाग नायचिनि नॉर्थ ईस्ट नि बो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट फ्रंटियर आसाम प्रायचिनि अरनि आसाम हास्ते तो आगे जो तो आसाम तंगमानि त्रिपुरा बादे जो तो आसाम तंगमानि मिजोराम मेघालय अरुणाचल नागालैंड जो तो आसाम तंगमानि आरनि बरकनि तंगमुं चामुं काइलायमुं सिरिसिति पालायमुं र जतो न गुबुनि हिंदू रंनि से जुदा मिडलैंड नि से जुदा बरकनो संविधान स्पेशल प्रोविजन नारंनानि नांनाय नि आफरनि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री आफरोनी इंटरनल अफेयर नि मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल संनो सावै सिख शिड्यूल खायै ताबुकनि जे खासी जयंतिया बरुलेंड निनि मिजोरामनि मिजो लाई मारा दिमा हासाव कार्बी आलं आबोनि परे चिनि अरो जे आंदोलन चले तंमानि मानि क कमामानि रिगनाय कमामानि चिनी हा कमामानि चिनी एको चिनी से बयस निसे पेनो राजनीति खाई फेनाय चबा खाई फेनाय और खरक बुरी खरक बा तंगो चिनी आनी से बयस निसे पेन अकरा आं तो 77 से आचायो बरगले 77 78 से जेला हाबलाय तंका
77 से मानि कगनि बागि चबा खाइलै तंका बरकनि एक्सपीरियंस सारा जों साइमाननि कगरै फियाबा जे 6 शेड्यूल नि बिसिंतै 7 शेड्यूल मारिक 7 शेड्यूल न सगां गो सेरेनानि बागि जे चबा संचालायका जेल हाबलायका बाक्सा थैका एरपरे जोंनो 6 शेड्यूल सितगै रिजावै जों तब 6 शेड्यूल नि 1985 नि चिमि जों तब उसुग्रा टेप फाइका आनि काइसा कक सालांनायनि मुसुमान हिके आंनि आबो हाइसे ओ 6 शेड्यूल नि बिसिंतै त्रिपुरानि बुबाग्रा महाराजा नि रिजार्व न सबाय नाय हिनि षड़यंत्र खाइ तंनाय र षड़यंत्र खाइनांनाय र ओ नेशनलिस्ट मूवमेंट मथागना निचबा खाइनाय र आबरक ताबक फानो तासिनि चिनि बिगेसार सालांखा द अचीवमेंट जों इंजीनियर अंखा डॉक्टर अंखा ईएम अंखा सीएम अंखा एमडीसी अंखा मंत्री अंखा दिस इज ऑल अचीवमेंट बरनी फाइका नेशनलिस्ट मूवमेंट सार बिकेश रांखल सार संनि चबा सार रविंद्र देवबर्मा संनि चबा सार जगदीश देवबर्मा संनि चबा भाई ओचिनि अचीवमेंट जों स्कूल काहाम जों इंग्लिश मीडियम जों इंग्लिश बेकक साइमानि तंमानि तिनि टीटीएडी शो गारि काई गुरि लाई ईएम एमडीसी स्टेट मंत्री लाई तंमानि अबंखा ओ नेशनलिस्ट चबा हाइबानो आं काइसा डॉक्यूमेंट परि मानि the emerge of the Tripura nationalism ni kaisa Hariharan Bhattacharya ni kaisa sab kamas kang ang poriman jokon journalist kai tongporo kaisa boya phana anga se document porekha research khayo Tripura ni movement noti research khayo kabang ma boi porekha library thangka kaisa jagao phano chini Tripura ni national movement ni laiboma kaham ke sija kare ebong siya boi Suya boy, borong arota mana sui. Barat hak tu ni borong no, barat hak tu ni Tripura bahasa orang no reklaynya ni bagi si siapa sangsaran national movement hai kesi. Suya jaga kintu sini mantai, sini constitution right, sini hak mamani, sini kok mamani nak tu kebo sini kiri okok na ang sana mamani kok. Tini cengoro ang tasingo cengoro risari nani sekang uyang cakra rokno risari ditam bagi himba ang borom ganang sar Chandrodoi Rupri no kisah bahasa yang makan pun ini sana musuh Honorable ex-EM TTADC jokon TTADC ni bumung tamong na ini sadak pro khorok tham khorok broi bumung sui lottery khaileu bini select bini je suiri mani bumung komulung Boni bumung macam komulung titi edisi, ia pakai di boni bumung. Sini pokna ni toya. Sini protect the meeting of misila pai him pai jao, officer pai jao, logeri pai jao. Sini public representative sini ia mongi tongnai, MDC loi tongnai, kotor push holu kai tongnai. Sini oba heke. Age 6 schedule additional tu bunane bagi jecoba kaya. Tini additional Gurkha Bosua headquarter kanya ni puila prostab tu buka. O prostab na protection kaya korang citi saka sini sal Jagadish dong. Borong ceng borong cini bagi life achievement ya da. Borong cini bagi tiasak borong ni bagi ceng krito goya da borong ceng krito goya pernah ni kogi ada. Waitam jela haka Sar Bijay Kumar Rangkol ia gulu silai ti bolongo coba matangka dofani bagai o achievement kok nombor tasing cycle mani iko yang pawitra bhakti jamatia kisah pasadi ang bono busini mungurina musuh pawitra bhakti jamatia na Hindi kok mano kaham ke na English kok mano kaham ke afro chini bororo dole jokon romjagi tongo jela dadagi tongo Delhi o thane Indira Gandhi no yakong rom lai chono ban cheri sriti prasarana ban cheri ni yakong rom mi ka lai nei ro bol no abedan chung pogui ja tangnai kaisa borok ta chini
Honorable EM Sir Robindra Dev Burma haise na hari mada daya haise bujangmani ki jelo tok jangmani jelo o dofani bagui जों जारा एडिसि चालावै दङ ताबो एडमिनिस्ट्रेशन जों अफिशियल फानंथोन जों पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फानंथोन जों बरकनो जे मर्यादा बरम रनानि नांगौ बरनि अधिकार करिदे एडिसि न ए एडिसि नि एग्जीक्यूटिव मेंबर नरक अबहाय खायदि executive committee noro kaisa manai khaigan ke chungno kisa singdi borong adhikar tang kori chali ano borong adhikar tongo protect the decision na borong sungui borong sawi khaigan ke chini tamo dustong asin do pani bagi contribution khailang na chini bijay rang polsang songni sar jogodi songni chung kisi ja sungui samukha ke chini tamo dustong jata administrative ang tabuk kotor pusungkha ang tabuk kaham jaga basakha haini ang je coba khai thangnai ani yakong yarungna ani bothmana ang pogui thangnai obo tofa khoma khlaigla obo chung mui to mana rungnai aboni bagni tinini sal very important mui to khaijang nai sal o borok no si chung chong oi mui to ma khainai norok no pogya sung sar norok no pogya ang hai borok tongke ani hai loge taibo borok tongke tabo khai chini executive committee hai tongke lifetime achievement norok bahine rang norone bomo bahine rang chak ne ai khor bai chung twinai norok ni mang thong bahine chung tak nai norok no chung o do phani hui ro hoya norni kok no chung dinai khlai glak ta sing sar bi ke sao Tripura Sena rok no salsa maicha nani sir just no order kha this is your order nini request we will obey chung 100% palon khainai chulu Tripura Sena chimia je ADC ni chobani bagai 6 schedule ni chobani bagai nationalist movement je nukhong romjakha je borok kogui buthar jakha je borok tabuk khanon nukhong choli angui tongo sabo tongmani aborok norok naitupdi chung noridi phaidi chung tamo khaiman borok ni bagai phaidi chung tamo khaiman borok ni bagai chung chatiok lai abun bagino takhuk tai bukuk song o 23 tarik chung haini misti chalai mane rally khale mane abo simi important je sacrifice kai phenai chungno tabuk o jagao ADC tabuk chung lama ri mani tong tui ri mani tong tabuk chung joto kisu kisa khai mano tong yes obo sufficient ya ko fulfilling ya ko oboni bagai chung tawa fight khai tong ko o ADC manmani 6 schedule 41 বছর কাকা 41 বছর ya 6 schedule নিতে বয়স হুনকা chung manmani 41 বছর মনো তাইবো amendment খাইয়ে মনো তাইবো ফান করা খাইয়ে ও হানি অধিকার রাংনি অধিকার autonomous যে পাওয়ার self government যে পাওয়ার চিনি autonomy no bare nane bagai chung kendro bai chini bubagra tipra ekor no chung ti kok salai tongo takok te bukuk song ang kaisa no kok salang chinu je kok sanamo suman afro chini northeast ni leader jemon tasing ar sai thanga Reverend James Joy Mohan Nicholas Rai hai Gopinath Bordoloi hai afro chini Maharani Kanchan Prabha Devi tongman hai even Maharaja Bir Bikram Sudhanu se nini James Joy Mohan Nicholas Rai bai Gopinath Bordoloi bai India bai Mars nangani boti asani sikang no boni kaisa one shok mung tongmani afro one shokoi Tripura no Pakistan bai thangani no thangya khai yang India bai Mars nangoi James Joy Mohan Nicholas Rai song যেমন গোপীনাথ বরদলৈ সং নি যে খাজাক 6 শিডিউল সংবিধানত তংমাবাই जों তিনি দাবি খাইয়ে চিনি আফ্রো আসামনি বাগै 6 শিডিউল তংমানি চিনি বাগैया কিন্তু চিনি ন্যাশনালিস্ট লিডার অফ
चिनोर तंगनाय बरम गरां संग्रह जेका ताबो कफान तंगनाय रक प्रूफ खायरिखा जों बाहायनो थांचा तंखांके जों बाहायनो बुयारा मानो बाहायनो जों मबर मानोनि दिनि त्रिपुरावबो सेगै तुबै फायके शिडुल ताबो बो माहायके हावा बाचाजाक ताबो बो माहायके फान फाइजाक ताबो बो जों ताइसा थांचांजाक ताबो ने नेतृत्व हंके बुबाग्रा डायरेक्ट ना आगे नि जेमन गोपीनाथ बरदलैहाय जेम्स निकोलास रायसंहाय बहाय करिफानो आफ्टर इंटरनेशनल अफेयर बाय बरक थ्रू डायरेक्ट चिनी लिंक करिफानो ता महाराजा डायरेक्ट इंडियन यूनियन बाय जेबाबे कक सालाय तंथानिवो चिनिव हाना रखा खायफिनानि चिनी मान थाइना ताइबो करा खायनानि सोङै नायदि चिनी अर चबा खायनेरनो आं ताइसे काबुइ मा दङ चिनी बरम गनां ऑनरेबल ईएम कक साफ्रो बनी मुक्ति कलाइमान लगे आनी मगल मुक्ति मा खालायो तामनि माले बरक जे इमां नुकमानि जे खायनानो मुचुमानि बखारि योगै दं खालाइमाया जे इमां सिनिति प्रसारने बागै तुबुना मुचुमानि बरक ताबो फनरा आश्रबै दं जोंनो मुरगै दं सार आंनरनि खानि याकुंगो खुलुमो जों चिनि बुबागनि नेतृत्व दे ताबो एदिसे हाफांनो नरक गाइड खायदि नरक प्रत्येकता चिनी डिसिशन प्रत्येकता चिनी सामुंगो नरक साजा एके जोंनो सादि जों खरक बमुय नरकनि चुबामुं नरकनि एडवाइस नरकनि साजेशन जों एग्जीक्यूटिव चिमिया चिनी टोटल चिनी एम्प्लॉई एडमिनिस्ट्रेशन आबरकनोबो कयनाय ओ बररकनो जों पगियावै बरकनोबो जों যথাযথ মর্যাদা রই চিনি এডিশনাল বসকাঙ্গ কাহাম খেতে বতি সানানি তেচন চিনি তাইবে এম্পাওয়ারমেন্ট जों एचिव खायनायनि बागै जों दिनैनि साल समाय ताङै जतन किफिल लायनो हामबाय जतन खुलुमबाय।